السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما الله سلام بيالله الله شونم خالد وليد لوسي عفار شير انفايت هادرغسكي شير انفايت هادرغ ان شاء الله ابو عدنان فافي ادريس باتي ما شاء الله باتين الناس باتالن بقرب ቀን ነጻ ትወጣላችሁ ኢንሻአላህ ባቲ በቅርብ ቀን በዚህ በሁለት በሶስት ቀን ውስጥ ነጻ ትወጣለች ኢንሻአላህ በኢዝኒላህ አልከሪም አትጠራጠሩ ለዛ ኢንሻአላህ ፋፊ ኢድሪስ እኛ ጥሩ ጎረቤታችን እንደሆናችሁ ነው የምናውቀው ያው የሰሞኑን የኦነግ ምናምን እንዳለ ሆኖ ማለት እኛ ጥሩ ጎረቤት እንዳለን ነው የምናውቀው ትክክል ነው ሁላችሁም ሼር እና ኢንቫይት አድርጉ ሼር ከኢንቫይት አባ ያው ዘግቼ በገባም ሉሌ ሙልጌታ ዌልካም ብያለሁኝ ዳግማዊ ዳግም ኢልያስ ጥላሁን መሐመድ ዑስማን አሊ ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ኢንቫይት አድርጉ ከላይ እንደምታዩት በእንትን ላይ ጎፈንድሚውንም ሊንክ ለጥፌላችኋለሁ መተባበር የምትፈልጉ ወንድሞች እህቶች እንትን ማለት ትችላላችሁ ምናልባት ፔይፓል ደግሞ የምትፈልጉ ካላችሁ እነሱንም ፔይፓልም ልለጥፍላችሁ ይችላልው ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ እኔ እንዳው ዘግቻለሁ በጣም መሽቷል ይገባኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ በተለይ እና አረብ ሀገር ያላችሁ ሌላ እንኳን ኢሮፕ እና አሜሪካ ሌላ ቦታ ያላችሁ እንኳን ችግር ያለው አይመስለኝም ግን ዘግቼ ነው የገባሁት በሌላ ስራዎች ተጠምጄ ስለነበር ነው እንግዲህ ዛሬ ከፍተኛ የሆነ የድል ብስራት ለመንገር ነው እንዳው ይሄንን ድል ይዤ መተኛት አልቻልኩምና ለመላው ለወገኖቻችን ለኢትዮጵያኖች ይሄንን የድል ብስራት እንዳው ሳልነግር ባድር እንዳው ጥሩ አይደለም በሚል ነው በጣም ወያኔዎች ዛሬ አይታችሁ ከሆነ ሚሌ ግንባር ላይ እንዳው አውሮፕላን ጥለናል ብለው ሲደሰክሩ አይታችኋል እንኳን አይደለም አውሮፕላን ሊጥሉ ቀርቶ ትልቅ አሞራ ምናምን በአካባቢው ሲያንዣብብ ካዩ ድሮኗ መጣች ብለው መፈርጠጥ ጀምረዋል የምነግራችሁ ነገር ምክንያቱም እንኳን አይደለም አውሮፕላን የሚጥሉበት መሳሪያ ቀርቶ እድሜ ለአየር ኃይላችን ከባድ መሳሪያ የሚባሉ በጠቅላላዎችን ያወደሙባቸው በጭፍራ ግንባር በባቲ ግንባር በሁለቱም በኩል ያለውን ታላላቅ የሚባሉ መሳሪያዎችን ሙሉ በሙሉ ነው የወደመባቸው ስለዚህ እንኳን አይደለም ሄሊኮፕተር እና አውሮፕላን መተው ሊጥሉ ቀርቶ ራሳቸውንም መከላከል በማይችሉበት ደረጃ ላይ ነው ያሉት በጣም በሚያስደስት ሁኔታ የጭፍራ ግንባር ጠርቷል ሙሉ በሙሉ ጠርቷል ያው የቀረው ምናልባት ፈንጂዎች የቀበሯቸው ካሉ የነሱን የማጽዳት ስራ ብቻ ነው እስካሁን ድረስ እየተፈጸመ ያለው በካሳጊታ በኩል ያለውም እንደዚሁ እስከ ነገ ኢንሻአላህ እንደው ከአላህ ጋር የኛ ታጋዮች የባቲን ከተማ በቁጥጥር ስር አውለው ነፃ እንደሚያወጧት ነው ተስፋ ያለኝ እንግዲህ ለአላህ ተዋለው ብዙ እንደነሱኛ እንትን ትቢት የተወጠርን አይደለንም ግን የአፋር ጀግኖች በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ነፃ ያወጡ የሚሄድበት ሂደት ነው አሁን ያለው ስለዚህ በጭፍራ ግንባር ያለው እየጸዳ ያለበት ሁኔታና በተለይ ነገ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ጸድቶ ከዛ በኋላ ላይ በኔ በኩል የወልዲያ የመድረስ ፕሮባቢሊቲ ነው ሊኖር የሚችለው ስለዚህ የኢትዮጵያ ልጆች ሆይ ደስ ሊላችሁ ይገባል የአፋር ጀግኖች የሚፈለገውን መስዋዕትነት በመክፈል ጁንታውን የማጽዳት ስራ ነው እየሰሩ ያሉት በጣም የሚገርማችሁ ተከቦ ነበረ ከተከበቡት ውስጥ ወደ 400 ምናምን የሚሆኑ እጅ የሰጧሉ ከዛም ደግሞ እጅ አንሰጥም ብለው ያለቁም አሉ እንግዲህ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ይሄን ይመስላል በማን ነው ስሙ ከባቲ በኩል የመጣ ኃይል አንዳንድ እንግዲህ በኦነግ ስም የተደራጁ የኦሮሞ ወንድሞቻችን መንገድ እየመሯቸው የመጡና ወደ ተላለክ የሚባል ቦታ ለመሄድ ያደረጉት ጥረት
ምሽቱ ተከበው ነው ያሉት። ምሽቱ ነው አሁን እንትን ያለው። ነገ ጧት ወይ ይደመሰሳሉ ወይም እነሱም እጅ የሚሰጡበት ሁኔታ ነው ሊፈጠር የሚችለው። ከዛ ውጪ ሶስተኛ አማራጭ የላቸውም። ወይም ማለቅ ነው ወይም እጅ መስጠት ብቻ ነው። ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። በሌላ መልኩ በዞን 4 በኩል ላለማጣ ትናንትና የነገርኳችሁ ቦታ ላለማጣ የሚያዋስን ዞን 4 ያለው ላይ መጥተው የከፈቱትን ጦርነት በብቃት መመከታቸው ብቻ ሳይሆን የአፋር ታጋዮች የአፋርን ድንበር አልፈው በሶ በር ተብሎ በሚጠራ ከቀበሌና በጨርጨር አካባቢ ተቆጣጥረው ያን አካባቢ ነው ያሉት። በጣም ከመደንገጣቸው የተነሳ ብዙ ህይወቶችን ያጡት በዛ አካባቢ ላይ በጣም ግራ ገብቷቸዋል። የሚይዙትን የሚጨብጡን ያጡት። በተለይ በባቲ ግንባርና በጭፍራ ግንባር ያለው እንዳው በረሃብ ያለቁ መጀመሪያ ፍየል ጠባቂዎችን መንገድ እንደው አሳዩን የሚል እነዚህ ህፃናቶችን ፍየል እየጠበቁ ያሉ ህፃናቶችን መንገድ ቤት ነው ወደ ባቲ የምናመልጥበት መንገድ አሳዩን ሁሉ የሚሉ ሰዎች እንዳሉ ነው የነገሩን። አንዳንድ ቦታ ደግሞ ሴቶች ብቻ ያሉበት ቦታ ዘው ብለው ገብተው በረሃብ እየሞትን ነው፣ እንደው ወተትም ቢሆን ስጡን ያላችሁን ስጡን ብሎ እንግዲህ አፋር አይጨክንም ብለው በሴቶችና ምናምን ባሉበት ቤት ውስጥ እንደገቡ ነው ያለኝ ኢንፎርሜሽን። ያ በጣም ከሚገባው በላይ እየተቀጡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ኢንሻአላህ ደግሞ በዚህ በሁለት ቀን ውስጥ ነገ እነሱን አርብ ምንድን ያለው ስታሊን ሚሊዮን እንቆጣጠራለን ያለ ሚሊዮን ቀርቶ ባቲ ላይ እንትን የማለት እንትን የለውም የመቆየት ሞራሉም የለውም። በጣም የሚገርማችሁ ነገርና የሚወጡበት መንገድ በተለይ እነዚህ የነሱ ታላላቅ ኃላፊዎች ያሉበት ይመስለኛል በጭፍራ ግንባርና በባቲ ግንባር እነሱን ለማስመለጥ የሚደረግ ጥረት ብቻ ነው አሁን ያለው። እነሱን ለማስወጣትና በየት በኩል ነው መውጣት የምንችለው የሚለው ነገር ሁሉ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው የደረሰው። አየር ኃይሉ ትናንትናና ዛሬ በሚገባ ታርጌቱን እየመታ ከባድ መሳሪያ የነበረባቸውን ቦታዎች ሁሉ ነው ያወደመባቸው። ያላቸው ምንድነው በቃ ትልቁ እንትን የሚባለው ድሽቃ ብቻ ነው አሁን ያላቸው ለጊዜው። እና ድሽቃ ደግሞ እኛም አለን፣ ስለዚህ ችግር የለውም። ያ ከባድ መሳሪያዎች ነው መመጣጠን ማንችለው የነበረው። ከባድ መሳሪያዎችን በሚገባው ታርጌታቸውን ልቅም አድርጎ ነው የተመቱት። በቃ ስለዚህ አሁን በተራራዎች መካከል ላይ ገብተው የነበሩት ዛሬ ማታ ተከበው ነው ያደሩት። ኢንሻአላህ ነገ ወይ እጃቸውን ይሰጣሉ ወይ ሙሉ በሙሉ ተጠራርገው ወደ ሲኦል ይሄዳሉ። እነ ጌታቸው ረዳ ያስቀመጡት እና አባይ ፀሐይንና ስዩም መስፍንን ተከትለው የሚሄዱበት ሁኔታ ነው ያለውና በአፋር በኩል ያለው የጀግንነት ውሎ በጣም በሚያስደምም ምነግራችሁ ወላሂ በጣም በሚያስደምም ሁኔታ ስታሊን ቲኤምኤች ላይ ገብተው የትግራይ ሰራዊት በሚያስደምም ሁኔታ ምናምን ተቆጣጠሩት አይነት አይደለም። ሪሊ የኢትዮጵያን ጀግንነት የታየበት ጦርነት ነበር ነው ምላችሁ። ይሄን ጦርነት እነሱ በገፍ እስከ እንዳው የተገመተው ከ70 ሺህ እስከ 100 ሺህ የሚጠጋ ነው። እንግዲህ 20 ጊዜ ነው እንደሰማችሁት ዛሬ የዚህ የምንድነው ስሙ የአስቸኳይ ጊዜ እንትኑ ባሉበት ሁኔታ 20 ጊዜ ነው ሰብሮ ለማለፍ የሞከሩት። ምክንያቱም ለነጮች የገቡት ቃል ነበር የአፋርን እንትን አልፈው ሚሊዮን የኢትዮጵያን ጉሮሮ እንይዛለን፣ ይሄንን ይዘን ደግሞ መንግስትን ማንበርከክ እንችላለን የሚል ጉራ የተሞላበት አፋር ለኛ ቀላል ነው የሚል ነውና አሁን በአብዛኛዎቹን የሚያነሱት እንዴ አፋሮች እንደዚህ የተናቁት አፋሮች ምንድነው የናቀ ያስረግዛል ነው ምናምን የሚሉት የአማርኛ ተረት ነገር አለና እየሆነ ያለው ያ ነው። ያነዛ ቀጫጭኖቹ እነዛ ምናልባት እነሱ ለ28 ዓመት ሙሉ ሴት አድርገናቸዋል ብለው ያሰቡት የአፋር ጀግኖች ዛሬ የሚገባውን ትምህርት ለቲቪተኞቹ እየሰጡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት ደግሞ በዚህ በሁለት ቀን ከዛ የበለጠ ድሎችን የምናጣጥምበት ጊዜ እንደሚሆን ኢንሻአላህ ከአላህ ጋር እርግጠኛ ነኝ ነው የምላችሁ። ምክንያቱም ባቲ ወደዱም ጠሉም ባቲን ለቀው ይሄዳሉ። ዛሬ ያለኝ ኢንፎርሜሽን በአብዛኛውን ሰራዊቱ
ወደ ኮምቦልቻ እየሄደ እንዳለ ነው የተነገረኝ ከባቲ ያለኝ ኢንፎርሜሽን። ምክንያቱም ባቲ ላይ የነበሩት ቀንቀን ይዋጉና ተመልሰው ባቲ ላይ ብዙ የተወሰነ ኃይል ነበር እዛ የሚተውትና ባቲ ላይ የመጡ የሚያድሩ ነበሩ። ስለዚህ ባቲን እየለቀቁ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። ከባቲ የሚደርሰኝ ኢንፎርሜሽን በአብዛኛውን ወደ ኮምቦልቻ እየፈረጠጡ ነው ያሉት። እነሱ ፈረጠጡ የሚለውን ነገር በሰው ላይ በሌለ ነገር ላይ ሲሉ የነበሩ ዛሬ እነሱ እየፈረጠጡ ነው። እና የአፋር ጀግኖች በጣም የሚገርመው የመከላከያ ሰራዊቱም በመተሳሰብ እኛን ንቅደም በሚል አይነት መልኩ ነው ጦርነቱን እያደረጉ ያሉት። ይሄን ጦርነት እነሱ እንደሚያወሩት የአብይ ሰራዊት ወደ ኋላ ይፈረጥጣል ምናምን። በጣም የሚገርማችሁ ነገር አሁን ያለው በጭፍራ ግንባር ይሁን በባቲ ግንባር ያለው አንድም ሴንቲሜትር ወደ ኋላ ያልሄደና እንደውም ተከታትሎ የገቡበት ጉድጓድ ውስጥ እየገባ እርምጃ መውሰድም ጀምሯል። ምክንያቱም ቆራጦች ከፊቱ አሰልፎ ወደ ኋላ የሚያፈገፍግ ኢትዮጵያዊ እንደሌለ ያረጋገጠበት ሁኔታ ነው ያለው እና መከላከያውም ከሚገባው በላይ እየሰራ ነው። እንዲሁም ደግሞ አየር ኃይላችን የሚፈለገውን ታርጌት በመምታት አስፈላጊ የሆነውን ድጋፍና ሽፋን እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እነሱ አውሮፕላን ጥለናል ምናምን እንኳን አውሮፕላን ለመጣል ቀርቶ ወላሂ ነው የምላችሁ ከባድ መሳሪያቸው ብሎ በቃ መግቢያ መጥፊያ መውጫ ጠፍቷቸዋል። እና መቀሌ ላይ ትልቅ አሞራ ሲያዩ ምናምን ድሮኗ መጣች ማለት የጀመሩበትን ጭፍራ ግንባርና ባቲ ግንባር ላይ እንደዛ ነው የሆኑት። በቃ መጣች ነው። እኔ በአንድ ወቅት አውቃቸዋለሁ እነሱን። መቀሌ ላይ ተማሪ ነበርኩ። የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ መቀሌ ሲደበደብ እኔ መቀሌ ላይ ነበርኩኝ፣ ተማሪ ነበርኩኝ። እና የሚገርማችሁ ነገር የተደበደበ ቀን አርብ ቀን ትዝ ይለኛል። የተደበደበው 9 ሰዓት አካባቢ ነው አይደር ትምህርት ቤትን የደበደቡትና እኔ የሕክምና ተማሪ ነበርኩኝ። እና እዛ በሉ ነጭ ልብሳችሁን አድርጉና ወደ ሆስፒታል ሂዱ ተባልና ሆስፒታል ደርሰን ሁለተኛው አውሮፕላን ስትመጣ እያየኋት ነበርና ነጭ ልብስ የለበሰው ዶክተሩ ምናምን ሩጫ መጣች እና ከዛ ለ2 ሳምንት ለ3 ሳምንት ከተማው አንድ ጊዜ ነው የተመታው መቀሌ ላይ 3 ሳምንት የሆነ ግሬደር ድምፅ እንኳን ከከከከ የሚል መጣች። ከዛ በኋላ የሚገቡበት ነበር የሚጠፋቸውና ያንን ስላየው አሁን ደግሞ ከዛ በላይ አንድ ቀን ተመቶ ያን ያህል ቴሮራይዝድ የሆነ ህዝብ ዛሬ በየቀኑ አብይም እየሄደ እዛ ኮርኮም የሚያደርገውን ሲያዩ ምን ያህል እንትን እንደሚሉ እኔ እንዲሁ ይታየኛል ነው የምላችሁና አሁንም ጭፍራ ግንባር ላይ ያለው እንዳው ተለቅ ያለ አሞራ ሁሉ ሲያዩ መሸሽ ጀምረዋል ነው የሚሉኝ። እና በቅርብ ጊዜ ከነገና ከነገ ወዲያ በኋላ ሙሉ በሙሉ ጸድቶ ባቲን በዛ በኩል ወደ ወልዲያ የሚደረገውን ጉዞ የማሳለጡ ስራ በጣም በተጠናከረ መልኩ ይሄዳል የሚል እምነት ነው ያለኝ። የአፋር ጀግኖች እኔ ወላሂ ነው የምላችሁ በስልክ እያናገርኳቸው ነበረ። ጦርነቱ በጣም ቀላል ነበር ለኛ፣ ምንም አይደለም። በአንድ በሁለት በሶስት ሰው ሞት ነው የምነግራችሁ እኮ በቃ ከአፋር ዛሬ ስንት ሞተ ብትሉኝ ወላሂ ነው የምላችሁ 3 ሰው ብቻ ነው የሞተው። የሚገርማችሁ እና አልሐምዱሊላህ ይሄ የአላህ ስራ ነው። በ3 ሰው ግን ስንትና ስንት መስዋዕት የከፈሉበት ነው ያለው የምነግራችሁ። በጣም የሚገርም ፋፊ እንድሪስ ባቲ ዋው። እና አሁን ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። በጣም ኢምንት በሆኑ እንትኖች ጀግኖቹ፣ ምክንያቱም ስትራቴጂውን ያውቁታል እነሱ። ባህላዊ ጨዋታችን ነው ጦርነት፣ ባህላዊ ጨዋታችን ነው ያለው እንትና ነበር አለ አሉላ ሰለሞን ነው አሉላ ማን የሚሉት እንደዛ ብሎ ነበረ። ባህላዊ ጨዋታ የማን እንደሆነ በደንብ ጠንቅቀው ያውቁታል። ስለዚህ ያለው ሁኔታ በጣም የሚያስደስት ተስፋ ሰጪ የሆነ ከዛ በኋላ እንግዲህ የወሎን እኛ የአካባቢ ጸርቶ ብቻ እጃችን አጣጥፈን አንቀመጥም። የወሎ ወንድ ወገኖቻችን ላይ እየደረሰ ያለውንም ሂደት በእርግጠኝነት ከአፋር ወንድሞችና እዛ ካለው መከላከያ ጋር በመሆን የማጽዳት ስራውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይደረጋል። ይሄንን አትጠራጠሩ ኢንሻአላህ ከአላህ ጋር። ያን አካባቢ ለምሳሌ የጭፍራ ግንባር ላይ እየጸዳ ከሄደ
የሚያዋስነን እንግዲህ የሶዶማ አካባቢ ነው። ከዛ በኋላ ላይ ሃራ ነው ያለው። ከጭፍራ ቀጥሎ ሶዶማ ትናንሽ ከተማዎችን እንኳን ብንተው ሃራ ነው ያለው። በጎን ከገባን ደግሞ ጭፍራ ሐይቅና ቢስቲማን በውስጥ በኩል መሄድ ይቻላል። ስለዚህ በጣም ብዙ ስትራቴጂ የሆኑ ቦታዎችን ነው የአፋር የሚያዋስነው። ከዛ ደግሞ ወልዲያን እንኳን አልፈን ሄደን ኡዋን አልፈን በከሏን በኩል አድርገን ደግሞ ከሄደን ቆቦን ዞብል ተራራ በአጭር ጊዜ ውስጥ የመቆጣጠር ስትራቴጂ የሆኑ ቦታዎች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ የሚያዋስኑ ቦታዎችን ነው የምነግራችሁ፣ ምክንያቱም አካባቢውን ሁሉንም በደንብ አድርጌ ስለማቀውም ጭምር ነው። ስለዚህ እንግዲህ በከሏን በኩል አድርጎ ቆቦ የዞብልን ተራራም ግማሹን እንግዲህ በአፋር ሳይድ ያለውን በኩል መውጣት ከቻሉ ከዛ በኋላ ላይ ምንም እንትን የለውም። እንዳልኳችሁ አለማጣ አካባቢ ላይ ትናንትና በተደረገው ጦርነት በሶበር ተብሎ የሚጠራውን አካባቢ የአፋር ጀግኖች እስከ ዛሬ ድረስ በቁጥጥር ስር ያዋሉት ቦታ ከመሆኑ አንጻር ወያኔ ከዛ በኩል ኃይል አምጥቶ ለመምታት የሚያደርገው ጥረት አይኖርም። ስለዚህ በጣም በሚገባ አይነት መልኩ ጥሩ የሆነ መናበብና መስራት ከተቻለ ብዙ ነገር ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ያለው የጦርነቱ ላይ ይሄን ይመስላል። በሌላ በኩል ደግሞ አስፈላጊ ደግሞ ከሆነ በበረሃሌና አካባቢው ላይ ጠንካራ የሆነ ኃይል ያለበትና በኋላ አጉላዕና የተለያዩ አይነት ቦታ ፔኔትሬት አድርጎ መሄድ የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እኔ በእኛ በኩል ያለው ነገር በጣም የሚያስደስት ሞራሉም ከዛ በላይ ነው። እና ቢሶበር እና ሞራሉም ከዛ በላይ ነው። ስለዚህ የነሱ ሞራል ግን እየደቀቀ በቃ መውጫ እየፈለጉ ያለበት ሁኔታ አሁንም የተከበቡ አሉ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ተከበው ዛሬ ሌሊት ተከበው ያደሩ አሉ። እነሱም ለመውጣት የሚያደርጉት ጥረት አለ፣ ግን የመውጣት ፕሮባቢሊቲያቸው ኦልሬዲ ዜሮ ነው። እንዳውም ኔጌቲቭ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። እና ይሄንን ብስራት ይዤ እንዳው እንቅልፍ አልወስድም ስላለኝ ነው በዚህ ሰዓት በጣም ዘግቼ እንደገባው ይገባኛል። ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ነው እንትን ያለውና ይሄን ይመስላል ያለው ሁኔታ። ያው እንግዲህ እንዳልኳችሁ የአፋር ህዝብ ህይወቱን ለመገበር ኢትዮጵያን እንድትቀጥል ለማድረግ ህይወቱን እየገበረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከላይ የለጠፍኩላችሁ የጎፈንድሚ ሊንኩን ክሊክ በማድረግ በተለይ በውጭ የምትገኙ ኢትዮጵያኖች የእርዳታ እንትናችሁን መዘርጋት አለባችሁ እንዳልኳችሁ። ምክንያቱም አፋር ከናንተ የሚጠብቀው እሱም ብቻ ነው። በኢትዮጵያዊነት አለንልህ የምትሉትን ነገር ነው የሚጠብቀው። ከዛ ውጭ ግን እሱ ህይወቱን ለመገበር ኢትዮጵያን ሊያፈርሱ የመጡትን እንትኖች ድባቅ የመምታት እንትኑን ለሱ ተውት። እነሱ እንደሚሉት እነሱ አይደሉም። እውነት የጦርነትን የባህል ጨዋታ የሆነው የባህል ጨዋታ የማን እንደሆነ ይታወቃል። ያው ግን እነሱ ለማንም ሊሰጡ አይፈልጉም። ሁሉም እኛንን በቃ ሁሉም በሂስትሪም ደረጃ በምንም ደረጃ እኛንን እኛ የሌለንበት ነገር አይሆንም አይነት ነገር ካልሆነ በስተቀር የአፋር ህዝብ ምን ያህል የጦርነት ብቃት እንዳለው እንግዲህ ካሁን በኋላ ይማራሉ። ትናንሾቹ ናቸው አሁን የሚማሩት። እነዚህ 17 16 18 ሆኖ አፋርን ለመውረር ሌላ ጊዜ ተሳስቶ እንኳን አይመጣም። እኔ የምነግራችሁ ተሳስቶ እንኳን አይደለም አውቆ ተሳስቶ በዛ መንገድ አይመጣም በእርግጠኝነት የምነግራችሁ። ምክንያቱም የሚሰሯቸውን ስራ አይተዋል። በጣም በኢምንት በሆነ መስዋዕትነት የሚፈለገውን ትምህርት እያስተማሩ የመላክ ብቻ ሳይሆን አሁን እንዳውም ምን ይላሉ? ለመከላከያ እጅ ከሰጠን ይገለናል። ስለዚህ የአፋርን ልዩ ኃይልና መከላከያ ለነሱ እጅ ከሰጠን ይገሉናል። ስለዚህ ለአፋር ሚኒሻዎች ብንሰጥ ይሻላል የሚል እንትን አምጥተዋል ይላሉ። እንግዲህ አላህ ይሆናቸው። ትልቁ ነገር እሱ ነው። ዋናው ነገር አሁን ኢትዮጵያኖች በጋራ ሆኖ መቆም፣ በጋራ ሆኖ የመከላከል፣ በጋራ ሆኖ የማውገዝም ጭምር እንትን ማለት አለብኝ። እንዳልኳችሁ በተለይ በኢሮፕ ያላችሁ ወንድሞች እህቶች የሚቀጥለው ሰኞ ሰላማዊ ሰልፍ በአውሮፓን ኮሚሽን ፊት ለፊት እንትን አዘጋጅተናል። ሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጅተናል። በዛ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ለመገኘት
እቅድ ያዙ፣ ፕሮግራም ያዙ። ዋናው ነገር እንዳልኳችሁ በዛ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ተገኝታችሁ የኢትዮጵያ የምትፈልገውን ትንሿን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነውና በዩሮፕ ያላችሁ ወንድሞች ኖርዌይም ኑሩ፣ ስዊድንም ኑሩ፣ ከጣሊያንም ኑሩ፣ ፈረንሳይ፣ ሆላንድ፣ ጀርመን እነዚህ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ወደዚህ መታችሁ በተለይ የኢሮፒያን እንትኖች መንግስታቶች በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ተጽዕኖ በግልጽ መቃወም መቻል አለብን። ስለዚህ ይሄንን በጋራ እንድናረግ ጭምር ነው እንግዲህ እንትንም የምሰጣችሁ። አሁን የሚቀጥለውን ነገ እንዳው መሽቶ አላቃለው ነገ ሌላውንም አዳዲስ የብስራት ዜናዎችን ይዤ እመለሳለሁኝ። ህይወት ምንም ማድረግ አልችልም። እንግዲህ እያለቀሽ ማደርሽን ይሄንን ዜና ስትሰሚ እንደምታለቅሽ አውቃለሁ። ጁንታውና የጁንታው ደጋፊዎች ይህን ዜና እንደማይጥማችሁ አውቃለሁ። ግን እንዳልኳችሁ በግመል ወተት ማወራረድ ነው። ሌላ ምንም አይነት መፍትሄ የላችሁም እና ለእናንተ መልስ የምሰጥበት ጊዜ አይደለም። መሬት ላይ መልስ እየተሰጣችሁ ስለሆነ ማለት ነው። ከነ በቃላትና በምናምን የሚሰጥ መልስ አይደለም፣ በተግባር የሚሰጥ መልስ ስላለ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ወደ አፋርኛ እመለሳለሁ። አፈርቶ በኮኩ አናርሒሚ አሳኩ አልሐምዱሊላህ كد نسريانيه نسري نمه كادكو عفر متاساكو أبته تنيه تنجحلو ويسا معك قفوسين دي بوكينايا جنتا أركا كيسايا ياسفيني مهتاما أبراكو جيتما ماي ويسا باتي لغا بوكو إن شاء الله هاي بيراكي بيحفنتا يلي هدينه باتي عفر أجيره قبات راعي ليانا مهتيا لنموي سفرة كادو كسفينيه بسا مينا تاي ويسا بومبتي دوكسيني حبين انتنين بحتاه أنا مهتياها سينام ووتيا وقتاه تنيه تنحايلايا مكلاكيا كوكي حلتاه أسفيا جيت انتاه أنا ماي توهكي نمي سبتها عفر أمتي أساكو عفره نوبكو يمهي كدام اللي كديني تنهنا نهنا وقت تننوه ديبو كتب بهدايلوهن عالم أمتيا عفرا كنيه يمرا اللي أرجانيه ينهيان وقت تننوهوي الحمد لله ما يسو كل كتي ما يسو لنوهوي باتلقى به عراتاي ويسا كاساقيتان كيكي كسفيني الحمد لله هاي تويساي و نمه باروها الدلا بومبيتيكي ونهتنم دوكسينيه ينتماميني كاتيكي وتمامي سفيه مري أقبك حلمي رعته تنيمي سفرة لقبوكادوكو سفرة مقالك يعني علي لها الدل ينيه يمرينيه ما وعلي لك الدل سجه يمركادوكو مراسيوت كن يبرينيه بيرا قبا حيكي هن ما يكادوكو ومري ويسا جهنم فنه كروبانا مكوية هايتكي أكحل اللي وانا من اللي أبلينيه ينيه قرر الينينيه إن شاء الله بيرا كادوكو تايسيح تنهتن ويسا معاني تايسيه تنهتن ويسا مايسو اللي أربسناه نهنا وقتي أكلمه عاقلينوهي توكادوكو إن شاء الله دوعال دقتانا فردينتها عفرتو بكو والله دي دقو معناها فدا مكلتمي أساكو كنا مسيدي حنو مربتمي توهو كلهم أكوية هيتكي كدامة أولا إلى إدتك هي أكوينا يلا الحمد لله هلا شكرك حسنا هاي تهم حاي تهو أساكو إن كتنانيل ديقوني مسابتها أما يسو أكاه جينو دودنمي تاما يسو نغاي ديقوسنام فردين تاي يانماي أما يسو اللي ديقوسنهو إن كتناني ديقوسانما ديركين التنيه يانماي نما هتوتي كما لا يحوينه وعيه تنيه تهم حاي يماتت لينه بلجيك مقاللا بروكسل مقاللا ويسا أوروبا كوميشن في فوحلا سولو لينوهوي تو سولو ميسويسه يمرك نمكتين هايوهوي معناها و كوميتكس على تنيوي تو عدي أكلي وكل إثيوبيان إنكي هنجلن السجونها عفر بارول تكيه تنهتن حيلي وايتوي عديمك ورراي أم حرت تكيه تنهتن ورركي عديمك كادو تمنه تنيمي صدقا جديدين سولو تكمي سولوكو كل كيماتينه معناه جرمن اكتماتين تنيه ايطاليا اكتماتين تنيه ويسا كادو هولندا اكتماتين تنيه كل كي قابو وان السجونها
عدو مراي كادو كو أمري عرت قحهينه أنا وين إثيوبيا الجنكا ويسا كادو كتلا دبير سينما ملهانا مهتيا كادو صدا ككل ويسا سولو كهبنا ماي إنك كعدو مري قبا حلسا نكياي سيدم فردين تايانا مهتياي نما حتى هو ساك ورر راي نلتكي عفراي أمارر ركاكي ويسا جنتا أبتحت نهتا ورر صدكا أورر كادوكو إتاليه كوشتنا مهتيا كادوكو ديقوناك جديه أبناهنا نهنان تويسا سولو كيني مارغوكو الدد بلجيكي رعته تنهتن دايبارو رالجيتين تحت نهتن عفر ويسا توبوكوي عفر جيرايا توساكو اتلنتساكو ساعة نميا إلى ساعة فري فنها تو سولو تقبها السقول لهاي تانم سينكا سيسا هاي رمر حكادوك سين السرا هاي تهو نهر سنتيا معناها أساكو أبنهنا نهنا وبورال أبنهنا نهنا مايسو ويسا دبلوماسيكي هنا مايكادوكو يابتتيكا تيابيو أينا مفردين تامي سابتها منقو معدو مري كنان كحساه كين التكي موارحو كياباه يوعدي نك أوري ربيه سيو ربته إدورا ربته ميا تهو يابا مري أنيو آمي سابتها توتيا صدكا ويسا إتاليه حكا إتيوبيه دايلو إنكي بورلا يماتي إتلينه ساعة نما إلى ساعة فري فنها أكلن سنة سدقه دودا مريكادوكو توكل يماتينيه يحضرين مي أها نكعن بالسنتاما يانا ممحاي توبكو وقبكو نمها في دمك التحتنيه تن توبكو تنيه مدن تنتني عبال حد تنيه ويسا كادوكو إبا وايتمانيلي هنتي وايتمانيلي إنكيه كهبانما إنكيه نحكيه ينجي حليه ينهي ينتوبكو كني مسابتها ننو أكل أبنهنا نهنا نسولو دقوم معناها دقو فدايا وونا مساعتاي ويسا دباحة تيتي ودباحة السلنما كدم تنك مكالتاهيانا ما يتوكني مسابتها عفر كادوكو وبارول أبتها نهتن ويسا مايسو أنه تنكادوك دبلوماسي حدلو نني جرسيتي كادوكو قبها سقول لهاينا بورا راعسنا فردين تاما وهو إنكيه نامنين فردين تاها إما حايتكي بورال جينهنا نهنا مايسو بوليتيكا كي أفتيتيا كادوك سننك بيتم مفناي وهكيني مسابتها ضد هاينا ملا قبها سقول لهاياي تدا سولو همولو إتاليه كحكا ننجيح الله ويسا نستحكم فردين تايانا ميه تترساها الحمد لله توا يلو لغا بوكي مال رده تنيه تنقبيا تويسا إلى معنا لا بسوبر دي عسته تنيه مكافتيا عفرا جيره قبل أوريه تنيه سنان ورقا كين التكيه معناها وكلي سنفرانا ما دبساكوك جتا چورد دكاهينها فننو فنهنا نساكو عفر بارو نبرين نل سهلي يانمي تيرترا سوكتو مسابتها وتيرترا بارو لي يقول لي نجده متين السجن ما وهم هو الحمد لله أساكو ناجيرا معنا الكربسوس ربسوسان عندي كنا ما وديرك ككبريتون دودانه يعني هي ويلت كرب تيمي تسحسمي وسنا أساكو ويسا كدديرا بهدما كي بدي مرميا محيني اوكي بلسم اوروميا اسكاهم بامارኛ ሳወራ ነበር ኦሮሞኛ ደግሞ ብችል በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን ስለማልችል በአማርኛና በአፋርኛ ነው ያወራለሁት ምናልባት ቪዲዮ ከተዘጋ በኋላ ላይ የአማርኛውን ማዳመጥ ይችላል ነገር ግን በመሃል ላይ አማርኛውንም ጨምራለሁ ተዋዲ እሱን የንሱ ግን መሐይ ታያራ ዒድነህ ያና ማሳኩ ዲራ ባይ ባሪሴነህ ያተነህ تيارة عدونه هن كده جما أمول جدا تنيتان جماي يبلغ وعدي تيارة متر حكو اللي كدانه يعني هي ويلو تسيني يعني ما محاي ويسا وتيارة ويسا عرن عندي أساكو فديمة يعني هي ويسا ماتياي كده جرار اللي تني كينك حرسه كينك بيسمي سبتها سنان كدغير هلوك سكتما ساكو دشكا كيتو تاكوا يهيتكي تانكيتك مدافعي وو يمدغه يعني هي انا حي ابولاكس امبولياك سكتهتني تنبارون كي كينك حرسيني هي تو معنا الجيرسيتا هاي توكل جيتين تحتني تنكل اللي حيلكادكو معنا الكوشتا جيتين تاما تنبولمي احكهتكمي عفر متاي كودي وايتا عفر متاي عيبي ابتحت وعد يابله يمري نيكيني الحيتي اساكو
كلا لي حيلا يعمل أكو سكته تنهتن ويسبود التتنكه معقر لا كوسي تجيتي معناه يعني نمتن بالله تهو نما هاي عببه يعني النمو يجري الكوكينكي ويسبد بد تكيمه ونمو تياكا مورالتا أتوكادكو أجر اللي تكيه تنيه تويل تنيه أساكو عفر متا نما هجيرنا لمي دبوك يتبه دايلوهن عالم أمت اللي تبليه تنيه تويل تيابانا هاي نحجاني نحسما عتامة تميتين سيني ورسا نحجاني ويسا عفرين جنا عيب ملا روحو كمري كدا سومالكي سينم عفرا ميا أجيراك يمرايا أمرا ويسا أكلو كلمتين إنهن أيردو كنغا حسيه يانا مهتيا نحجاني كم برنامج تديابك السهتني مكادو سيني ورسا هاي تهنكيه الحمد لله يلي نهي حيه نهي النصري نصري دي بوكينا ميقاعد تكادوكو ميقاعنك فيه هينيهيان ويلوتنانيه وهنكي كهن ميتمي نمها عفر متساكو إنكي من تيمي سبتهاي تا إنكي تناني دي قسنان فردين تامانو كسيسا معيمه محاي فرنا عبويتينيمه مالسيه تم مكابم تماتيو عدي مالسيوه تنيه تم مكابنا متتو حيتا هيانا ميانا هاي توها ساكو نلمتكاي عفر متا ما يشعر بسندبو كنايا عالم حدلو أساكو مقعتي تكفير حقيتي ما هاي تهلو كادو كده كبال ستناه إدي كادوكو مو يفايا هاينه اللي قلناهنا نهنا ووقتتنا النوه عجيبك تاني مسيني هو رسامها عد سابل تنيه تنا عفرايا ويسا ماعو عريح لا وعدي ماعو أكمها وعدي لو هاي ماعوهم مكلينيه يانا النابية عفركني ننكير جيني ميه والله سيني قارحي ما عارف لنا هاي تويس عفرنو يي تمري مكليانا مياناي والله ما عهم مكلينيه يانا تونا تو حد يناساكو يتيوب هدايلو عفر متى اللي السكان دكتينه دوما ايتها بوكسوكته تنيمي اساكو اللي سماعي تحتنيه تاويلو تنيمي سبتها عفري تحتا اديك الدينتنا نهنا اجيرايا في دم كيلتنتني يلي كيني جنتي مراباه ني كادوكو كن جتات كادوك ديجوه يمر ناك جديه إن شاء الله دعاء بكا أفردين تحتنيمي يتليه كوسيتك هن ما يكادوك ننسينا مكمله إن كن كمري إن كن كتوبكو ويسا إن كمرايا إن كيونتا والله آيونتا تنال تنيرحك دافنا مكا راعانا فردين تا سياسلا نمنا نساكو عيب النيسيه بورال ويسا إثيوبيا نسم كتنم كنو يبوله بوليتيكا حدو الكادوكو تو حدو هنماتين فردينتا نم ويسا عيبك تايسيميكي يابال تايسين تايسيكا كتا عفراي وعدي وكني مسابتها عيبتي بورا الأجيرا عيب اللي تنيناكي ما يسول اللي تنينا تيبوله بوليتيكا حدو الكادوكو ويسا أنك سنان دافانا هبلي أمري وآيون تتون لينها الحق دافانا تمري عتاوى مثلا أم حريان لين إيانما جديدين أيون تكها نمنو مشيدي حنو متبنا مو ألفين مو نمال فينم كاني كيامن بحتا جديدين أويسا أغتينا تنال تنهر حكو ويس سنان دافانما نهدي عتمال ليوهيتا توتيا ناريجين فردينتا أواي مثلا ها دوما سوتما محري ويسا دولة سوغيه يعني هي مرناريه كنتم يبول يكونوا بحتا دولة قبات كادو كاني هرده تنهتن تمام متاكمه تنو بحتا إفنا ساكو أجنتالي كحايتيني قاده تنهتن عفرتنين تاريجين فردينتا عفر جنتالي تنين مرع ستة 0.001 هانتا يمرايا أمر اللي هي مسبتها عفر جنتالي تنين ميانا مرع ستة سقالة بانكي سقالاي دموي سقالا أمر ساده تنهتن أمتكيني نو يانما وها محان كنكي مرياكل يا وعيني عفر ميقا على ويسا ني عده تنهتن جنتالي كحيانه سنم عدم دولة يانم اهتيايابا مرياني كسال لو أمرا لقعود دامي ممرا لقعو أو أكل سقال تكيه تنهتن بارتي تلقى حايتي تيابتتن لقعود دامي ممرا إياي ما ساكو عفره هنكي عنقرا أرحك ما يتوبين لباتنا كي بحرسنتها لباتنا كي بحرسنتها النمي أساكو أمرا اللي دولة دي سنتنجله يا مرايا عنقرا عفر عنقرا أرحك ما يتوبين هاي محسب بتاعها كوامر اللي قاحينه ويسا كان عدم دولتهاي أكتو عنقرة
إنكي عن قرانيه كورينيه ما يارجن عفر التاكين جتا هنا ينه يابي مري ماين كينك ماين ميان بس أنيك لها هاي أسا كوكتانا هاي ويسا لقعوي صدوم بليون دولار أفهتي يعيتا نهتن جونتا كن دان تيمي سبتها أسا كو عفره ينجي حلي نمكا حيلانا ويسا قبها غركهانا ويسا أجيريا ويسا أقوقو مهميقا على أقوقو ما أيردو كعدك سكتن تتقرهن تجونتهن أقوقو مهن بس أقوقو مهميقا على عفر قادك سوكتم تجون تماك وايتا الناس اكو عرانا كوب تجون تتني وقوقو مهمي قاعد كين اللي ننجليا وعدي وحري كينجنه دقوم اللو امرا كين تامبولم اكل وقوقو بس عداك سوجينم تريكت غوري سكنك عدينه يلا بهاناريجي اي سعيت القبط ايه ويسا تيابها هيته ولا لبها هيته حلته تلبها سر واقي سمهته وعدي هليكوبترات سينام بكرويتت سينام جراري او بسيني بكهم مركزتنا كينك ما بايا العيدين مرا كينك ناريجي دلول العيدين مرا ناريجي برحل العيدين مرا ناريجي ومره ميقا على ساكو أمر اللي قاحنه دولة ديسني أبناه التهتنه تنجماعتا سيني قربا كيبانا مكيو أي هايتكي عفر أمتها بير باهون وانا هنهيان ويسا مايسوكي تياميان نما هتو عادي يكيني هنهي ماتين فرينكي نما هتو عادي هنا سنجون تايلنا كوعيهنا نهنا سنكو مليه إنام سيني نما هتو عادي هنا ماتي يا مراهنا سنجون تاي سندي سهيها ادنا كوعيهنا نهنا نديرونو مانو تتيا كيني هو اسنمنانو توكي نيمي سابتها عفر متاساكو لبارو هدل كي نلتكيه تنهتن ويسحيلي وايتو يسحكين ديبو كنا ناقبو نعندروكي إدولانك عده تنهتن جونتا تو مرات كوشتا جيتنا أريه كوشتنو تمريه قبات غير مريميانا نما سيدي حنو ميو بدا بارسينيكي لك عصبتها غناه بيرا ريداب بريو لك عوي كادو كو دوما أفيلك سجينيه لك عنوون نالجريو أرحق جريه يمري أنو عفره كملوا تو عفره كين كهلو أنا ممي متناي إدولا كادو فاتح الله أتيه يانا ما أبيه تو هو معتيا ربانا مها بيلو آلي وانا هيرينمي ويسا إدولا فاتح الله أتيينيه تو قدامي اديت يا ابنهنا نهنا جيتك ان النار جاهي ان شاء الله عفر امتي تنه يمرا هاي تاحيكله ويسكادو كني برابر سه يمرا اكي وانا كنو يبل سغونها نيني تعمل ديغونام فدينتا ان كتناني ديغوسنام فدينتا يانا ميتم بول كي و كسسين اشيني كبيكرا عكمي ان شاء الله فو حفنها اي سكايسن نكها درها كغحنهنا نهنا تياتا منناي بورالنا غير معنا التني كادوكو بوليتيكا بورالا سينما اكتيابيو انا مفدينتا الا حبوها نكسي سما ما هي جونتايا ويسا عيسايا عند فعلو وسكواي انو عفركا كهدولة تكارحيك راعكمي تاتياكا مهمك ويسا مهمتك تحين فدين تحت نهتن حاجدي سين كسيسا هي اليوه تهم حاي عند فوق حاجدي أساكو دبوك عيسي حاجدا كيو ايتان تاريجين فردينتا وسن حايلا كل كجابو سهني باهانا ملك حتى نهتن جنتايا عند فوق ترجعمي إن كتو وهكذا مسابتها عند فوق حاجدي تويسا دكتة نهتام التانما سينه تايسي أكوي هايتكي أساكو سيحو أكهب تنهتا وعدي سين عرت قحها هايتكو ستة نهتا عفرا أجابه جنتك تفرم ملي سم ملي هبون دودانها وهو ويسا نمكل عفر نمكل كرتامي سبتها اسم مراحسك تحاجي سيسكو كابتانما سيوا جته تنهتا حاجي ديانما سينكا سيسا أها أساكو ويسا كمال أوبهان داقلو سعوديك ديريانيه ينيه نعفر متايا عد سابال قحا هيته أكاكوب تاكي وايا هيته عد سابال ويسا بلوكي كينيه اللي راعين النيانيه تو تاما سيسيكوكو يا سيفيني مهتاما يا كم فردينتا تانا عبويتي حاجدي ادي عند فعو حاجدي دبو كنكين عبويتا كيوايتا نما جنتنكي ادي تنجلي هبته تنهتان تامو ميتانيه تو تيالا نغا ينكو سعبا هيتينيه سيسوك مع الطبيو هيتينيكي
هول هولات سيني كيجرين إكسرة هنا ما جتافا سيني كبرين إكسرة أبتانه تنيهتنا أنجوي سر تعب سيني الباهلة وكني مسبتها عفر متنكيه سجلي تحاجدتي إن كتناني فنهباهكا عند فعوك وركاكيال تنجيه تنيهتنا مجون تنكيه تنجيه مسبتها تحاجد السكوكو مع التل جرام فردينتا فانتي دولة مورسانا فردينتا توكل تنيهتنا أنجويا naga yableen fadinta drona talfareeniki waysa wobarurala usban goyanimi raacison ududanaha usun ambalak sugenimi waysa mille abre wadi amri uktami fayriluk suge away mille kraacini yableni wahkini misabataha somalilandiki waysa hargeysa ke hinna maykaduku bosaso legabuku sinam xulsana mihtama akku geytinta jabuuti legabukadu kuxulah yamari akku geytima wahinkihi sarra ويسا إذا تتيس قودو أنا يرويان عران تبلمي تونه قرحت سي برينك سرا بوغيكي سرا مرتوي أردوك يتكياني هم مرتو أردوك يفق الدمه يانا هاي تنه تنيمتين لكوي تنفردين تاهاي تتامتا تامل أسيسانم سينه توهو أنا رحمي إنكي كل سلقات دقي أسيني كارحيهي ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ በአዳዲስ የድል ዜናዎች ኢንሻአላህ ነገ የምንገናኝ ይመስለኛል ከአላህ ጋር ሁላችሁም ክርስቲያኖች በጸሎት ሙስሊሞች በዱዓ በደንብ የአፋር ወንድሞቻችሁን አግዙ የሚፈልገውን ደግሞ በተለይ በዚህ በጎፈንድሚ ላይ አስተዋጽኦ ማድረግ የምትፈልጉ እስካሁን ወደ 3700 አካባቢ ደርሷል ያንን የመደገፍ ስራ የማሰራጨት ስራ ሁሉንም ጓደኞቻችሁን ይሄንን እንትን የአፋርን ትግል የአፋርን ዘደምና አጥንቱንና ህይወቱን ለሚገብረው እኛ በትንሽም ቢሆን የመርዳቱን ስራ በደንብ አድርገን ማጠናከር አለብን ከላይ ርዕሱ ላይ አስቀምጫለሁ የጎፈንድሚውን ሊንክ ሁላችሁም በደንብ መስራት አለብን የቲፒኤልኤፍ ጉዳይ ኦሬዲ ያለቀለት ጉዳይ ነው እነሱ የሚፍጨረጨሩት አሁን ምንድነው የሚሉት መሰላችሁ ህይወት በግ ታርዶ ህይወቱ ሊወጣ ስል ይፈራገጣል ያ አይነት መፈራገጥ ነው አካባቢ ያለውን በጠቅላላ አይታችሁ ከሆነ ያተራምሰዋል እኮ እንደው ካልተያዘ እዛ አካባቢ ያለውን ነገር ሁሉ እንትን ይላል ያ አይነት ነው አሁን የቲፒኤልኤፍ ስራ እንጂ እንደው ኢትዮጵያን እነሱ እንዳሰቡት አዲስ አበባ ተቆጣጥረን ምናምን አዲስ አበባ ቀርቶ አሞራ ሲያዩ የሚፈሩበት ደረጃ ተሸጋግረዋል እውነቱን ነው የምነግራችሁ ያለው እውነታ ይሄ ነው አሞራ ሲያዩ ድሮኗ መጣች ብለው መግቢያ መውጫ የሚያጡበት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት እና በሚቀጥሉት ቀናቶች ውስጥ በእርግጠኝነት ኢንሻአላህ ከአላህ ጋር ታያላችሁ የባቲና የኮምቦልሻ አካባቢ ነፃ የማውጣቱን ስራ የአፋር ጀግኖች ከመከላከያው ጋር በመሆን ይሰሩታል በዛኛው ደግሞ በጀርባ ወልዲያና የተለያዩ አካባቢዎች ነፃ የሚወጡበትን ሁኔታ ይሰራል በዛ ጠንክራችሁ በጋራ አብረን መቆም አለብን ነው ምለው ይሄ ነው ያለው ሁኔታ ነገና ከነገወዳ ባሉ አዳዲስ የድል ዜናዎች እንገናኛለን አፋር ኢንፎርሜሽን ሴንተርን ላይክ ሼር እና ኢንቫይት አድርጉ የዩቲዩብም ገጽ አለ ጋዕስ አህመድ ሚል እሱም ላይ ገብታችሁ ያው እንደዚሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ እስካሁን 100 ምናምን ሰው ብቻ ነው ሰብስክራይብ ያደረገው እኔም የምጠብቀው 10000 ምናምን ነው እና ስለዚህ በእንደዛ አይነት መልኩ እንድታረጉም ጠይቃለሁ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ መልካም ምሽት መልካም አዳር ይሁንላችሁ ታንክ ዩ